أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ratakan sapnya yang kosong diisi. Luruskan sapnya yang kosong diisi. Bismillahirrahmanirrahim. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلاح من ذريته نويت
صلي فرض المغرب 3 ركعات. الله أكبر. إن الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار 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 اللهم أجرني من النار. اللهم أنت سلام منك سلام عليك يا عبد السلام علينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنة دار سلام باركت ربنا طاعت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. الله ينعم على دين سيما سيبنا سبحانه سبحان ربي عليه على الله سبحان 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 الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 أكبر الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما رووا صغارا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله خير ما سألك عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذك عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علينا عبدا كثيرا في ذنوبنا وطلنا على عوراتنا يرانا وكبيله من حيث نراهم. اللهم يئس منا كما يئس من خطيك وقانت منا كما قانت من عافيك بيد بيننا وبينهم كما بدا بيننا وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم يسر أمورنا ولا في قلوبنا وأبداننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله إلا ربا شهيدا الله مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله إلا ربا شهيدا الله مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله إلا ربا شهيدا الله مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله إلا ربا شهيدا الله مسلمون. الفاتحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته البيت الطيب الطاهر وسلم فرحمه والرسالة بالرتيب سيف الجلال والحداد صاحب الرتيب والسلام وفرحنا لا يتقشى من رحمه في رأيه ويسوس كنا ونجدنا برحمته على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ورسي السماوات والأرض لا يغضيهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتوبوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أمر به والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها واكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى الله باطن وظاهر يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا وأنه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام تعالى دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام تعالى دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام تعالى دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين ضرب الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين يا رمضي يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير طيب يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من الذي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من الذي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من الذي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أقول معبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شر وقر وجل اللهم على بنا ودم وإنا هوى ورضينا طال النبي الطيب الطاهرين وسمي أكرمين المختارين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين علينا ما هو فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بما بعد بأن الله يولد درجة في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتح من أوصانا واستغفرنا في الدعاء لمن وقنا علينا ولا قادرين أن الله يتقبل الدعاء ويجعل الإجابة ويبلغ ويقوم يوجه بيت الله الحرام وزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام وأن الله يعيد علينا وعليكم سنين بعد سنين ومن بعد عوام ذو الجلال والإكرام على نية أن الله ينير قلوبنا وقالبنا الهدى والتقى والعفو والغنى والمطعن للإسلام والإيمان بالأمينة والامتحان بجاه سيدي والد عدنان جامعة لكل صالحة وزيرة وبعدا في رسول الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية إلى حضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرجو في مزيدا يا ربنا لك الحمد غير ينبغي مجيد سلطانك سبحان اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بك الفاتحة المعظم والصفات المسان والقرآن العظيم أن تفضلنا بكل خير تفضلنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤهلنا معالتنا لأهل الخير وأن تحفظنا من أرجال أنفسنا وأولادنا وأهلنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبئس وازدهر إنك ولي من كل خير وأن تبدل بكل خير وأعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهينا واعطنا ولا تهرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله سيدنا لنا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سر منا لا تهديك سترنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تهديك سترنا وعافنا وقل لنا حيث كنا يا عليم سر منا لدادك سر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها
وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين راحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان سلمنا مما نخاف لطيف لم يزل أرتب بما نزل نغلى لطيف لم تزل أرتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أرتب بنا فيما نزل لطيف لم تزل أرتب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أرتب بنا فيما نزل يا لطيف لم تزل أرتب بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ارتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بشهادة الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة الفاتحة إلى حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة نسلمنا بها وتسلم أهلنا أولادنا وأقربانا وأحبابنا معلمينا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع مخلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والسوائق وغيرها ومن شر الشيارات والطيرات والبوائر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآهات وأشيائها من شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين وقيدها ومن التردد والهم والأرقة والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah ya'fu'an an walidina wa waladina wa masyayikhina wa ma'alimina wa ahli al-huquqi alaina wa jami'il muslimin. Allah yarzuqna al-futuh wal munah wal rusuh wal sajasad wal rutabat an-nasuh wa Allah yarzuqna ilma wal amala yahfazuna min az-zayg wal zalal wa Allah yarzuqna wa iyyahum tulal umurina fi ghammi ahsin fi sihatina kamilah wa afiyatin kamilah wa min ladunna fusabika wa zakah wa najata wa amr salatul mardiyah wa khalaqna bi husnil khatimah fi khairin wa fi afiyah wa Allah yakhshurna وأيام في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأن الله يحفظنا وذريتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والسقام والآلاف والآفات والآهات وكل فتنة والدير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وأن سبحان الله يرزقنا ذريتنا المسلمين رزقا طيبا حسيا معنويا ظاهريا باطنيا بجاه خير البرية وعلى هازينية وعلى هدرة النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وعلم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثبت لساني واصلح قلبي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. واشتركم يا أهل الدراق يا أهل الباطين يا أهل التوبة يا أهل النور نوينا التعلم والتعليم وتذكير وتزكير وتنفع في اتباع فائدة صفات سمي في كتاب الله وسنة رسول الله داعي الهدى وداعي الهدى والضلالة على الخير وجه الله الأمر باطل قرب وجهه وتعالى. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bihi api kulli kitab. Segala puji tertentu bagi Allah yang tentu yang memulai pada tiap-tiap kitab. Dan tentu juga Allah yang memulai segala pujian hanya adalah milik Allah. Kenapa maka milik Allah pujian? Karena kita ini kada bisa apa-apa. Kita dipuji orang, bukan kita itu yang merasa dipuji. Dan orang yang memuji itu pun adalah kehendaknya Allah. Jadi nang perbuatan yang kita orang memuji itu adalah perbuatan Allah. Jadi perbuatan yang ampun Tuhan, nang memuji Tuhan, berarti Tuhan memuji dirinya sendiri. Berarti kada double kita ampun gawian. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Jadi jangan kita dipuji orang bangga. Kenapa? Karena kada bisa apa-apa. Karena alhamdulillah kembalinya segala puji bagi Allah. Nah itulah. Jadi jangan dicaci orang sarek juga. Karena bila orang menyaci kita sarek, berarti kita merasa bahwa ada bisi milik. Nah, tapi kalau kita dicaci orang kita kada merasa apa-apa, kada ada bisi apa-apa. Biasa. Nah, karena kita semua ini adalah kembalinya kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nubuwah al-mazkur fi kitab. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesudahan Nabi yang disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu penghabisan Nabi. Jadi bila ada orang nama aku jadi Nabi, berarti lain adalah jangan percaya. Tapi yang ngaran manusia banyak lah. Ada yang percaya. Nalih juga manusia banyak nilai. Jelas-jelas sudah Nabi yang penghabisan Nabi Muhammad ada nama aku jadi Nabi percaya. Yang kejadian-kejadian yang di mana-mana kan. Masuk yang di daerah ada juga lah. Siapakah ngarannya entah dengar dia tah. Yang di Raja Jawa ada juga nang kayak mengaku jadi Nabi. Ada aja nang pengikutnya. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadi lis-shawab, dan atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Jadi keluarganya Nabi itu ya nang kebubuhan nang zuriat ahlul bait itulah keluarganya Nabi itu. Nah, jadi bebuhan nang itu dan para sahabatnya Nabi semuanya itu sudah nang mendapat petunjuk nang benar.
Nah, jadi mau mengikuti mereka itu kada salah. Lah, jadi kita tuh mengikuti yang sahabat Nabi nang mana lah kada salah karena sahabat Nabi itu sebagaikan bintang ya Nabi ya lah. Wa ala tabi'in al-jawi falimbani al-khadimul fuqara fi Makkahil musyarrafah. Adapun kemudian daripada itu maka lagi akan menyatakan al-fakir yang kepada kehendak Allah amat kaya yaitu Abdul Samad orang Jawa nah Palembang. Jadi pengarang kitab ini ngarannya Abdul Samad, lain Abdul Samad Uwas lah. Ngarannya orang Sumatera. Ini orang Al-Jawi itu maksudnya orang Jawa. Jawa tuh yang bahari itu orang yang dikenal di Indonesia itu Jawa aja. Ya, jadi di kirang kitab Melayu ini Al-Jawa orang Palembang. Jadi khadamnya segala orang fakir di dalam negeri Makkah atau Musyarrafah. Jadi beliau ini termasuk juga muridnya oleh Syekh Saman Al-Madani. Nah, dan masuk juga yang daerah kita Kalimantan inilah datuk kita Kalampayan, Datuk Syekh Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari. Itu termasuk murid Syekh Saman juga. Nah, jadi sini ini pun kayak itu juga seangkatan sepaguruan lah lawan Datuk Kalampayan. Adapun kemudian daripada itu iyalah. Nah, sudahlah. Mbah itu pulang ghafarallahu lahu liwalidayhi walil muslimin maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni baginya dan kedua orang tuanya dan seluruh orang Islam akan keampunan dan mendapatkan rahmat. Dan itu juga mudah-mudahan orang tua kita mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untungnya inilah kita menuntut ilmu, orang tua kita dalam kubur itu dapat keampunan. Nah, asal kita nuntut ilmu tadi ikhlaslah niatnya. Jangan nuntut ilmu tuh hendak tahu aja. Atau hendak mau uji orang, itu parai, kita buat inilah. Nah, makanya jar guru bahari itulah kalau kita datang untuk menuntut ilmu, jangan membawa ilmu, kosongkan hati kita. Jangan ada membawa ilmu nang balik dari guru nang lain, jangan juga. Artinya nang apa nang disampaikan guru itu bujur-bujur diterima, jangan ada memprotes. Kalau pun ada salah sedikit ya guru, jangan diprotes. Berarti bila memprotes itu berarti merasa ada bisi ilmu, membawa ilmu ngarannya nang di lain. Nah, bila nang kayak itu kadang mau masuk juga, alah kada bulat on paguruan apa bija kita tuh mau menuntut. Nah, itu. I'lam ayyuhat talibul daril akhirah anna kitab bidayatil hidayah lil imamil hujjatil islam wal ghazali radhiyallahu anhu jami' wal taqwa al mazkur fi qouli ta'ala wa tazawwadu fa inna khairiz zadi taqwa. Ketahuilah oleh saudaraku yang menuntut bagi negeri akhirat. Nah, jadi kita ini termasuk orang yang menuntut negeri akhirat ngaranna. Jadi negeri akhirat itu nang berkekalan, nang kita bawa, nang kita akan nikmati. Jadi alhamdulillah kita tuh diberikan hidayah, dapat duduk di sini istiqomah melaksanakan yaitu menuntut ilmu. Jadi meniatkan dalam hati kita itu menuntut ilmu itu sampai ke mati. Nah, jangan bampehan. Walaupun sudah alim atau berilmu, jangan berniat bampeh nuntut ilmu itu. Karena kada ada ruginya orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ini termasuk daripada orang mati syahid akhirat. Jar guru kami sabahari, jar guru sekolahnya lah. Nang syahid akhirat itu jasidin di dalam kubur kada ditakuni nungkar nangkir. Nah itu bila kada ditakuninya selamat sam. Ngintu pan bila ditakuninya kada kawan jawab pukuli orang marai. Nah kan suaranya han nyaring gela. Urang diulang-ulangi kalau minta kajut pulang. Jadi bila kita tersenyum jaga tujuh di dunia nah senyum juga nya han. Jadi tergantung kita aja membawa. Jadi bila kita membawa diri kita di dunia ini senyum, tujuh rahmah, arah tujuh apa ngarannya, ketika kasih sayang lawan sesama kita. Nah, kisahnya malaikat kalau nangkirnya kayak itu juga. Dan ada juga yang kada ditakuni sama sekali. Nah, ini untungnya yaitu bagi orang yang menuntut ilmu tadilah orang mati syahid akhirat. Termasuk nanti dia menuntut ilmu. Bahwa ini kitab adalah ngarannya daripada bidayatil hidayah, biar kita itu apa ngarannya
memulai daripada perjalanan orang yang takwa. Bagi Imam Hujatul Islam Imam Ghazali nang mengumpulkan bagi orang yang bertakwa nang disebutkan dalam Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sepaling baik sangu itu adalah bertakwa. Nah, jadi di dalam kitab ini mengumpulkan masalah sangu kita untuk orang bertakwa. Takwa itu takutan lawan Tuhan. Nah, takutannya lawan Tuhan itu bukan berarti seperti takutan kita lawan hantu, itulah lawan apalagi lawan nang perampok, lawan nang polisi, tentara. Itu lagi kata itu maksud takutannya. Takutannya di sini itu kita kadawani meninggalkan nang disuruh dan kadawani menggawi nang dilarang. Itu takwanya sini. Itu umum dah lah. Napa-napa tuh banyak tuh macamnya. Ada ingin sembahyang aja. Nah, nang paling ngalih benar tuh kita takwa yang di dalam hati. Lah, kalau sembahyang tuh waktu habis zuhur sampai aidah, kena asar pulang, tuntong. Tapi kalau memang takwanya di hati, nang menjaga hati ini nang paling ngalih. Kita sembahyang tadi ikhlas zuhur, umpamalah atau maghrib tadi kita ikhlas nih. Nah, menjaganya ikhlas yang itu tuh, kan ada waktunya. Kalau pokoknya habis isanya sampai hidah kada sampai kita akhir umur itu menjaganya. Nah, tenang alihnya. Bila ada pemandiran kita sedikit yang menimbulkan bau riya, habis pahalanya. Tenang alihnya. Alah. Maka nang itu nang dijaga. Kita nih banyak amal ibadah. Mulai anum sampai ke Tuhan. Parak akhir umur lalu bangga lawan amal nang kita kisah nang kita apa nang kita gawe habis pahalanya sia-sia wala nang kayak kita nang biasanya lah kita tuh model kayak ini mohon maaf nang kayak ketua masjid umpamanya lah ampe mamanya nih lalu diganti ketua nang lain. Nah bah jaman aku jadi ketua dahulu jangan lalu menyambat saja kebaikan nang dahulu iyalah apanya yang kita sambat tuh habis tak? Karena apa? Karena jadinya ria tadi yang kita sambat tadi. Nah, menjaganya itu tuh alih benar. Maka apalagi orang ada nama mancing-mancing mau pulang. Nah, bagiannya apalagi mau ketujuh begaul. Dah ya dah. Kita sambat terus. Nah, aku dahulu jadi ketua. Pokoknya semua ibadah lancar, majelis taklimnya. Pokoknya sambutinya dah. Nang apa nang kau baikannya habis tuh sambutinya. Nah, jadi habis pahalanya gara-garanya menyambat indah. Nah, menjaga itu lebih susah daripada kita melaksanakan kewajiban sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Alah, habis zuhur tuntung asar pulang, asar tuntung ada lagi. Tapi menjaganya pahalanya itu nang lebih berat. Kalau guru Sokobol Bahari mengisahkan kayak kita nih sembahyang nih sidin. Alah, menjaga menjaga ikhlas nih. Mulai takbir jasidin sampai salam itu hanya tuntung sembahyang. Bila mulai takbir hanya tahiyat belum salam takantut jasidin. Parah dah sembahyang tadi. Bacaan kita nang mulai takbir sampai belum nang salam tadi. Kada ada nilainya. Nah, modelnya kayak itu kita juga. Alah, mulai kita balik nih sampai sakaratul maut kena. Nah, bila mana sakaratul maut kita matinya husnul khatimah, nah hanya nang mulai nang balik tadi pahalanya tuh dapat diterima. Tapi bila mana suul khatimah, parai dah saberitana. Nah, tengah alihnya lah. Nang berat nang ditakuti orang wali-wali itu nang itu juga saberitan. Nah, kadang gampang-gampang pian minta. Nang ditakuti para wali-wali itu minta nang suul khatimah putingnya. Nang putingnya nang iyanya aja guru. Nah, awalnya tuh biar dia aja guru juga nang bahasanya tuh nakal. Tapi namun akhirnya khusus. Nah, itu nang lebih mulia. Banyak kalau orang kisah-kisah dalam kitab nih lah. Awalnya orangnya di wali. Sampai bakaramat kawatarabang. Muridnya ribuan. Tapi matinya suul khatimah. Nah, ada juga nang di kitab tuh kisahnya orang itu jadi bos perampok. Nah, tapi akhirnya jadi wali bakaramat. Nah, matinya husnul khatimah.
Jadi putingnya gitu nang diisi nang iyanya bukan nang awalnya. Jadi kita nang iya ini masih awal kada tahu lagi putingnya. Makanya kita takutan, makanya kita rancak membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu ibaratnya doa kita mau berharap berusaha supaya kita kasudahan amal kita nang kayak itu. Ya Allah biha tuh namanya kembali bihanya tuh nang kita gawi tadi. Nang baca Yasin, maunya tabarak, waqatil, untuk ilmu, pokoknya zikir segalanya. Ya Allah biar nang apa nang kami baca yang itu tadi, bihusnil khatimah, sudahi kami dengan husnul khatimah. Itu maksudnya. Nah, makanya jangan ditinggal saban waktu enggak. Ya. Sama aja istighfar tuh. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat dah. Jangan ditinggal enggak 11 kali. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, sembahyang subuh aja 28 kali, 27 kali. Nah, ini disuruh istighfar itu kan 100 kali dalam sehari semalaman paling kurang. Nah, jadi kalau zuhur 11, asar 11, maghrib 11, isya 11, subuh 27, berapa jumlahnya? Hitung seorang. Hitung yuhi wara. Iyalah. Nah, kayak itu tuh. Nah, jadi paling pada 100 paling sedikit. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu jar guru bahari bila kita mengamalkan membaca itu karena diberikan sidin jadi kita itu sifat wilayah. Wilayah itu bahasa kitanya itu apa? Kawalian. Walaupun walinya itu kada tinggi pangkatnya itulah, tapi ibaratnya itu jadi pegawai Tuhan. Nah, itu. Jadi bila kita mengamalkan itu apalagi menungkau mengamalkan menang banyak daripada itu. Jadi buat kita istiqamah lah mengamalkan yang itu. Karena amalan-amalan yang diberi guru itu semuanya apa membantu kita supaya matinya dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Dan menjaga membentengi diri kita supaya amal ibadah kita itu terpelihara. Fihi ilmun nafi' fid dunya wal akhirah fala budda likulli muslimin ma'rifatih. Ini kitab di dalam ini satu manfaat pada di dunia dan akhirat. Maka kada boleh kada orang Islam mengenal kitab ilmunya itu. Nah, jadi makanya kita wajib menuntut ilmu itu. Karena apa? Karena kita mungkin kada tahu ilmunya kayak apa kita nak beribadah, kayak apa kita nak beramal. Mungkin kada tahu ilmunya. Ini ilmunya apanya sembahyang. Supaya sembahyang sah syarat rukunnya tahu. Imbah itu bacaannya pas. Imbah itu pahalanya jangan hilang. Nah, menjaganya itu ilmu. Jadi bila ada ilmu yang itu kita dapat, alhamdulillah, insya Allah amal kita tuh kada hilang, terjaga. Nah, jadi ilmu nangka itu ngaranya manfaat dunia dan akhirat. Nah, jadi bisa sudah bermanfaat dunia akhirat, selamatan tak? Nah, fakada ahbabtu antar jama masailahu min ziyarati masailal nafsiyati fi hadzal kitab bi kalamil jawi linaftabi min man la ya'rifu bi kalamil arab. Oleh karena itulah Jasidin aku menyukai bahwasanya untuk menerjemahkan masalah ini di dalam diriku tuh daripada gini kitab dengan dalam bahasa Jawa atau kitab Melayu ya gitulah supaya bermanfaat supaya orang mengetahui bagi orang yang belum mengetahui dengan bahasa Arab. Nah, mungkin belum bacakan bahasa Arabnya aja unggut-unggutan ada yang paham. Iyalah. Nah, jadi mau diterjemahkan lalu paham. Karena apa? Karena kita kedua orang Arab. Orang Arab ayo ha. Nih. Bahasa Arab. Ngomong kada bisa bahasa Arab jangan coba-coba memulai bahasa Arab. Ada kisah bahari itu orang ke Makkah. Dengan bahasa Arabnya itu yang enggak sebutin aja bisa. Jadi tulak ke pasar, malah mencari sajadah. Jadi istirahat itu sajadah, kam sama sajadah. Ngintu jangan bisa, jadi jangan dilajari. Jadi jarang belajar melihat sajadah. Ya syekh aja. Ya syekh itu bahasa kitanya orang tua. Kam sama sajadah aja. Berapa nih harga sajadah bahasa kita aja? Jadi orang Arab tuh 50 alif aja. Kan paham lagi. Mana mah? Kawakah 2 rakaat aja. Nah, la jarang ngapa 2 rakaat aja. Kan negara paham lagi. Nah, jadi jangan memulai enggak ada bisa. Kalau menjadi bayi lo ngai. Iyalah. Sama bahasa Inggris tuh gitu juga. Dengan alai pio aja enggak bisa. Bah lain padang itu kada bisa lagi.
Tempat orang bunga, iya aja. Nah, jadi sama aja bahasa Arabnya aja lah. Artinya mun kita kada belajar, kada tahu. Namun kita kada terjemahkan, kada paham. Nah, jadi kita terjemahkan supaya paham bahasanya. Wasama itu bidayati salikin fi musuluki masalil muttaqin fi maslakil muttaqin, dan aku namakan dia dengan hidayatus salikin pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan itu penghidupan. Kita nih hidup nih berjalan karena Allah baik guring, baik bangun, itu berjalan kita nih. Jadi sehari 24 jam tuh kada bisa tahu kata kurang, tetap hitungannya. Nah, umur kita tuh kada bisa berkurang. Pas terus bertambah terus, yang begini bertambah. Ada juga nambah kurang, ada juga. Nah, jadi kada bisa di stop. Nah, jadi perjalanan ngerana. Jadi pun kita berjalan itu kada ada yang dibawa, kada ada bakal. Nah, itulah kerugian bagi kita. Biar motor adalah tetap berjalan, nang kita bawa kadada, nang apa nang kita bakan, nang apa nang kita pakai itu karakan belanja, mantap saja motor tuh tetap berjalan. Nah, sampai waktunya kita apa ngarannya batas waktunya sampai tertentu di suatu tempat, nah di situ kita kada kau bapak-bapak, orang ke warungan minuman, kita bawa duit kada, nah yang lagu kelior warai lagi, nah kayak itu istilah kehidupan kita. Kehidupan kita itu berjalan menuju kepada Tuhan tadi. Jadi yang kita bawa adalah takwa. Takwa itu adalah kita takut kepada Allah, menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini kitabnya sidin aku bacakan kena, nang kita bawa, nang kita baca. Nah, supaya ada manfaatnya hidup dunia dan akhirat. Jadi kitab tuh banyak aja pian lah, kada ingin semacam ini aja. Jadi nang kitab kita baca Muhammad itu termasuk takwa juga ngaranna lah. Nang lain, nang kayak Muhammad dan apa dibaca dan Aspuriyah. Nah, itu kisah-kisah orang soleh lah nang dibaca. Nah, supaya jadi itibar kita nang dalam kisah itu. Kawa kada kita menurut nang orang itu. Nah, kawa kita kalau mencintai daripada kisah itu takwa juga ngarannya. Nah, kisah burung, Aspuriyah itu burung lah. Nah, jadi burung itu kisahnya tuh di zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, sahabat Nabi nih. Oleh kekanakan, lah dimaini kekanakan, ditalii karutnya itu nah, ditarabangan, ditarik, terabang, malah Sidin Abu Bakar melihat maras, tuh kari Sidin, terabang akan Sidin, nang itu, nah menjadikan syafaat Sidin dalam kubur, sepele ya, lah karena kasih sayang lawan burung tadi, lalu dengarannya Uspuriyah tadi, buat kitabnya tadi, nah kayak itu. Jadi sepele aja amal itu belum tentu, jangan kita anggap remeh lah. Jangan kita anggap sepele, karena itu bisa juga bisa menentukan kita masuk dalam surga. Nah, dosa pun kayak itu juga, jangan kita anggap kecil. Dosa sekecil apapun bisa juga menyebabkan kita masuk api neraka. Wallahu mas'ayyam fa'abi kama nafa'abi aslihi amin wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Tuhanlah aku memohon akan supaya Allah memberikan manfaat sebagaimana telah Dia memberikan memberi manfaat kepada asalnya. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya, dan tidak ada daya dan upaya bagi kita melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sidin artinya pasrah kembali kepada Allah taala aja, istibra artinya lah berlepas kita. Artinya kita ini kada ada daya dan kada ada kekuatan dan kada bisa apapun, hanya milik semua kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya tuh model kayaknya tuh lah. Sidin ini modelnya model kayak orang juga nih. Biar panitianya nih, yang panitia peringatan nih. Kami banyak-banyak terima kasih artinya kepada bantuan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material. Namun kami tidak bisa membalasnya. Cuma hanya kami mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala juga nang memberikan balasannya. Nah, modelnya besar kayak situ juga. Artinya kada ada daya juga. Dan Tuhan juga nang memberikannya. Nah, jadi bila sudah berserah kepada Tuhan, itu ngarannya kita kada bisi milik apa-apa. Nah, itu kembali kepada tadi. Jadi gitu ikhlas ngarannya. Paham ya kalau lah? Jangan nunggu-unggut lah. Nunggu-unggut mengontok, berarti paham benar lah. Ini serius kita bacanya inilah pertama ini adalah. Jadi jangan sampai bahasanya yang ilmu yang kita baca ini kadang menjadi pelajaran lawan kita. Artinya pelajaran ilmu kita ini supaya menjadikan ilmu yang bermanfaat.
Waratabatuhu ala muqaddamatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin, dan aku hantarkan atau aku susun atas satu muqaddimah dan 7 bab dan 1 khatimah atau penutup. Jadi Sidin di sini mengarang ini kitab tadi Hidayatus Salikin, isinya Sidin muqaddimah itu ada 7 bab dan penutup 1 bab. Jadi karena kita membicarakan di sini masalah bab-bab yang 7 kena. Muqaddimah fi bayani ilmin nafi' fi fadlihi. Yang pertama muqaddimahnya pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya ilmu. Jadi bab yang pertama membicarakan masalah ilmu yang bermanfaat dan kelebihan ilmu tadi. Jadi ilmu itu ada aja, enggak ada manfaat berarti lah. Karena ilmu tadi padakannya ilmu yang bermanfaat, Bang. Berarti ada pahamannya ilmu itu nang kada bermanfaat. Ilmu itu berarti pacang memudaratakan lawan dirinya. Nah, jadi jagoro bahari lah ilmu nang memudaratakan itu ya ilmu zahir Sidin. Nah, kalau ilmu zahir nang banyak kita miliki Sidin, ilmu batin kada beisi, nah ini bisa memudaratakan lawan diri kita. Karena kita merasa alim Sidin. Merasa alim itu ngarannya ilmu nang memudaratakan lawan diri kita. Karena nang alim itu kan Tuhan aja. Mun kita nang merasa alim berarti kita mengambil baju Tuhan. Maling ngarannya. Mudarat kada? Ayat. Bila merasa alim pulang-pulianlah, bila ditagur orang sarik. Orang mau membujurkan kisahnya bacaannya pokoknya salah sariknya. Oleh merasa alim. Namun inya kada merasa alim ditagur orang terima kasih. Malah mendoakan, malah memberi duitnya pulang. Nah, itu orang kada merasa alim. Bila merasa alim, sarek ditagur. Orang merasa alim ini pulang bila inya melajari atau memberi ilmu, bila orang kada memakai sarek, itu pulang. Nah, ngapa kau ni jika kada memakai ini ilmu sudah kepada aja. Berapa kali kepada masih aja bungol kau aja. Berarti ngarannya ilmu tadi kada bermanfaat lawan dirinya. Nah, merasa alimnya bila kayak itu. Bila inya kada merasa alimnya berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, ini ilmu nang ku ajarkan lawan hamba-hambamu ni sekadar perantara. Pian juga nang memberi manfaatnya, ulun sekadar perantaranya aja. Nah, jadi mudah-mudahan ilmu nang ulun sampaikan tadi bermanfaat juga lawan diri ulun. Kayak itu betnya Allah. Namun orang kada merasa alimnya kada kayak itu, kada ada Tuhannya ada dirinya tuh bang merasa udah. Itu ilmu zahir nang masalah ilmu ke situ. Belum lagi ilmu nang lain. Lah, ilmu nang bahasa kita tuh nang bahasa nang menguasai di bahasa bisa juga sombong. Malah ilmu nang kabisan kepandaian nang lain bisa sombong. Nah, karena apa? Karena inya kada merasa bahwa ilmu itu titipan Tuhan. Inya merasa inya seorang nang bisa. Nah, itu. Jadi ilmu itu kada bermanfaat karena lawan dirinya, bahkan memudaratakan lawannya. Termasuk juga ilmu nang taguh itulah. Itu memudarat juga karena merasa taguh. Lalu lalu mentes Padahal kada ada nang sebujurnya yang taguh itu. Semuanya itu pada sebujurnya Tuhan coba kada melukakan benar aja lagi. Karena bahasa keyakinannya itu kan parang dan lading kada melukai, tapi Allah nang melukakan ketika karena lading dan karena parang. Itu yang menang nang sebujurannya. Nah, imba itu pulang manasi kada menganyangkan, tapi namun Allah menciptakan kanyang tak kalah kita makan. Banyak aja orang makan kada kanyang. Banyak juga orang kada makan kanyang. Iyalah. Nah, itu. Kayak itu juga api kada menghanguskan. Nah, karena apa? Karena yang menghanguskan itu Allah. Ketika api menyentuh kertas, disitulah Allah menciptakan hangus. Banyak aja kertas kada hangus dimakan api. Karena apa? Karena Allah kada menciptakan hangus itu tadi. Nah, di situ ilmu anunya tadi. Nang la haula wala quwata illa billahnya tadi. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala, wal ilmu an-nafi' ma yazidu fi khaufika min Allah taala. Wa yazidu fi basarika bi uyubi nafsika wa yazidu bi ma'rifati bi ibadati rabbika azza wa jalla
wa yuqalliluka min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah wa yaftahu basiratuka bi afati amalika hatta tahtariza minha wa yutli'a ala maqayidi syaitan wa gururih. Jadi mun hendak tahu ilmu bermanfaat itu jadi Imam Ghazali lah nih. Sesuatu yang menambah takutnya kita lawan Tuhan dan menambah akan penglihatan aibnya diri kita dan menambah pulang akan apa mengenalnya ibadah yang kita lakukan dan sedikitnya merasa gemar ketuju lawan dunia dan menambah gemarnya ke akhirat dan terbuka mata hati kita dengan penyakit amal yang merusak akan amal sehingga kita berusaha memelihara daripadanya dan kita tahu bahwa ini adalah politiknya syaitan lalu kita kada tertipu dengan politiknya syaitan. Nah itu yang bermanfaat. Ingatlah. Ini derepon ya Habib. Jadinya kita ulang. Ilmu yang bermanfaat itu jadi Imam Ghazali yaitu ilmu yang menambah takutnya kita lawan Allah dan menambah penglihatan aib diri kita dan menambah kenalnya ibadah kita lawan Tuhan dan sedikit rasa gemarnya lawan dunia dan menambah gemarnya untuk akhirat dan melihat dengan mata hati kita akan penyakit amal yang kita perbuat dan sehingga kita memelihara supaya jangan penyakit amal tadi rusak dan kemudian kita melihat tipu daya politik syaitan sehingga kita tahu itu politik syaitan lalu kita kada tertipu. Nah itu jadi Imam Ghazali. Jadi yang pertama menambah takutnya lawan Tuhan. Jadi bila tambah ilmu tambah takut, nah berarti ilmu itu bermanfaat. Kita nih belajar di sinilah, ke situ belajar, ke sana belajar. Kayak apa kita ibadahnya lawan Tuhan tuh? Bertambah takutan kah? Atau berkurang kah? Bila ini bertambah berarti ilmu itu bermanfaat lawan kita. Ini lawan kita, bukan lawan ilmunya kada. Walaupun ilmu itu bermanfaat lah, tapi kita kada bermanfaat, kada bisa memanfaatkan ilmu itu tetap itu jadinya. Nah, pahamlah. Ini kayak umpamanya nih, lah kita membaca kitab masalah umpamanya tadi gemar lawan akhirat. Kita ingin mendengar aja gemar akhirat. Mbak boleh ke rumah guring atas makan guring itu atau bapandir atau badum semalaman. Nah berarti kada menambah gemarnya untuk akhirat beribadah karena berarti ilmu itu kada bermanfaat lawan dirinya walaupun ilmu itu bermanfaat. Itu pahamannya lah. Nah, jadi ilmu itu menambah lawan kita bermanfaat. Nah tambahi ilmu tambah bermanfaat itu ngarannya ilmu nang menambahkan apa tadi ilmu nang bermanfaat lawan dirinya. Kemudian lagi menambah pulang penglihatan aib diri kita. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita wisi ilmu, semakin banyak kita merasa aib diri kita, kesalahan diri kita. Baik diri kita lawan Tuhan maupun sesama lawan manusia. Jangan sampai kita melihat aibnya orang sehingga kita kadang melihat aib diri kita seorang. Nah itu. Jar guru bayari orang yang beruntung itu jadi kadang melihat aib orang. Nya sibuk melihat aibnya dirinya seseorang. Nah jadi pahaman yang kadang melihat aib orang itu jadi bukan berarti kita melihat aib orang lalu kita kadang membicarakan lalu kita menutupi itu kada. Artinya kadang melihat sesekali jadi lawan aib orang. Yang dilihat tuh aib seorang aja. Kekurangan diri kita lah, mengapa lah pokoknya kekurangan diri kita tuh banyak yang itu yang kita lihat. Nah, itulah yang bermanfaat adalah. Kemudian lagi menambah pulang kita tadi banyak beribadat. Imbah ketujuh baca Yasin, baca tambah pulang, baca tabarak lah. Mbah baca tabarak, baca pulang ratibul hadat. Mbah itu sembahyang pulang isya, anak sembahyang pulang hajat. Mbah sembahyang hajat, sembahyang pulang witir. Mbah tuntung witir, baca pulang salawat, baca dalail. Kan, asa hendak terus beribadat kecuali sudah habis nang dituruh guru mengamalkan hanya rampeh.
istirahat. Kayak itu orang gemar nang apa? Nang tadi nang ilmu manfaat lawan dirinya. Nah, jadi manfaat harus ilmu tak bagi dirinya. Apalagi pian lah mengaji itulah banyak lawas, banyak tuh dapat amalan lawan perguruan. Nah, makanya jadi guru bahari aku kan tapi kawal lagi Sidin Manggaluar penerima tamu karena kasibukanku lawan perguruan banyak benar Sidin. Mengamalkan ilmunya gitu. Kamu banyakkan ilmu yang diamalkan. Nah, jadi lu kan saat lagi bergaul, kada saat lagi menerima tamu. Nah, itu orang bahari lah. Orang kita wayah ini baca seorang. Nah, kemudian sedikit rasa gemar lawan dunia. Nah, rasa gemar lawan dunia itu pulang jangan pahamannya lo kadahun becari lah. Ah, kayak itu aja kadang lagi kebusaha aja. Apalagi enggak duhaya muyuh aja. Salah memaham itu. Artinya jangan sampai hasilnya kita berusaha itu sayang lawan hasilnya itu, tapi kita bagi-bagikan sebahagiannya. Nah, kalau perlu tambahi lagi, tambahi aja. Nah, kayak itu. Jangan nang asalnya 10%, kalau perlu tambahi lagi daripada 10%. Kayak itu maksudnya. Nah, itu bila sudah merasa dapat ilmu nang bermanfaat tadi. Nah, jangan lalu kulir berusaha itu namanya kulir. Nah, bukan nang kayak itu yang dimaksud tadi lah. Nah, artinya kada gemar lagi dengan dunia, artinya seadanya aja. Bila dunia itu segala adanya tuh kita tuh bila makan adalah itu nah. Umpamanya bini menyiapkan makanan tuh iwak karing, gangan nangka umpamalah atau gangan karoh, ada lumbuk yang kayak bacacap nah. Ya sudah, kada mencari lagi nang lain. Kayak itu maksudnya. Artinya mensyukuri nang apa nang ada aja. Kalau pang umpamanya neh lah disiapkan bini nang umpamanya neh. Apa ada iwak karing. Gangan waloh. Lumbuknya kada ada. Mana mau aja lumbuknya kada ada aja. Kada nyaman makan kayak ini aja. Nah, mencari nang itu ngarannya apa? Berarti senang lawan dunia masih ngarannya gitu. Kada aja gitu aja. Aku hanya mensyukuri lain lagi ngarannya nyatanya. Bujur aja pulang itu. Jadi artinya maksudnya tuh kada cukup, artinya merasanya cukup dengan apa diberi Tuhan lah. Jangan kada merasa puas dengan apa yang disiapkan yang diberikan Tuhan. Itu. Kemudian lagi, nah jadi jar guru beri lah, nang masalah makan adalah, nya kan ada orang nang ketujuh banyak makan, orang alim nih, ada juga nang kada, apalagi mun belajar kitab Ihya pian lah, mun makan tuh 3 suap gitu aja, nah sekali, 2 kali, 3 kali, yam dah, sehari sama laman, kada makan lagi, kan, itu mun orang belajar tasawuf dah lah, amun orang belajar tasawuf ada juga nang kencang makan. Jadi ditakuni oleh perguruan kenapa? Maka belajar tasawuf maka kencang makan, mensyukuri aja nikmat Tuhan, jangan sampai kada disyukuri. Artinya nih supaya makan kayak ini, kayaknya supaya ingat di surga, kayaknya nyaman mencari makanan kayak ini. Ujar. Oleh kata juga kencang makan juga gitu. Nah, tapi bagi orang yang suluk melawan nafsu, kada mau kencang makan belang. Pasti dah barit lah. Nah, 3 suap tu bang sehari sama laman. Bang guring 2 jam. Nah, orang yang melawan nafsu tadi. Itu lain kisahnya lah. Ya, lain kisahnya mun kita ni kada kawa melawan nafsu yang ada di sini. Berusaha berataan. Ini nang orang nang ini nang lagi menuntut ilmu, nah kayak pondokan bahari adalah. Nah, itu kawan kayak itu. Kenapa? Karena nang berusaha masih kawitan, minta duit masih lawan kawitan, sekolah masih lawan pertama nang diadukan ilmu lawan amalan sekolahan aja, nang ilmu aja nang diadukan. Nah itu kawan kita. Amun ini kita bercari, bergaul gitu. Itu kada kawan kayak itu sudah. Paling-paling sewaktu-waktu aja lah. Nah, ada suluknya orang kayak bebuahan nang Aidirus, itunya paling ada sejam 2 jam tuh sembunyi dulu dalam kamar. Nang kadada nang hubungan lawan dunia lawan manusia. HP dimatiin, kopi minum makan kada dianwe, bini kaida dulu anak kada dianwe. Pokoknya lawan Tuhan aja nah. Mengingatakan diri lawan Tuhan aja. Nah itu ngarannya basuluk ngaranna Allah. Tapi pulang je guru beri lah. Bila basuluk tu ada gurunya nama membimbing, nang menyuruh naik ke basuluk nang kamar sekian hari atau sekian bulan. Nah itu sembunyi besarunganan. Nah sekian aja tatawa lagi.
Nah, itu bisa itu masuki jin pulang, bahaya juga lah. Nah, viral pulangnya lah. Kemudian pulang lagi menambahnya gemar kita untuk akhirat dan melihat pulang keaiban diri amal kita. Nah, kita nih pertama dulu aibnya di amal sedikit. Nang kedua pulang aibnya amal kita nih banyak kada pas bacaan. Aimbah itu adab lawan Tuhan, lawan bacaan, lawan Nabi kurang. Orang tuh bama ibadah tuh beradab menghadap kiblat, berwudu, hati, pikiran fokus lawan Allah dan Rasul. Itu adab karena Allah. Kadang-kadang kita beramal bacaan, hati, pikiran lain. Nah, kadang lawan Tuhan lawan Rasul, ke dunia. Nah, berarti kita kurang adab ngarannya. Itu ngarannya aib diri kita. Kita sembahyang Allahu Akbar. Nang kita ingatakan waktu nang kaya ini kadang-kadang kada bacaan sembahyang. Nang kita ingat dengan apa? Gawian yang di luar sembahyang. Itu aib ngarannya. Nah, aib diri kita ngarannya. Nang kita lawan Tuhan kurang bujur-bujur bacaannya. Mbak itu belum lagi kita waktu ruku bujur-bujur ingatkah lawan Tuhan kada? Tidak, kada ingat juga. Nah, jadi waktu sembahyang aja banyak aibnya kita lawan Tuhan. Nah, di situ dengan ilmu tadi kita melihat keaiban. Lalu kada ada merasa bangga kita. Sembahyang tadi kita merasa bangga. Kenapa? Karena masih banyak aib. Masih banyak kurang, masih banyak yang salah. Nah, karena apa? Karena ilmu ada nang melihati dengan ilmu itu tadi kita tahu oh ini aib kita, oh ini kekurangan kita. Namun kada ada ilmunya itu, asa iya taruh saya. Nah, sembahyang subuh, nah keluar mulai rumah, melihat orang nih lah kada bersubuh pulang. Nah, tapi bagai itu pulang. Selawar handap, nah jadi hati nih. Bah, ya terlalu benar manusia yang ini aja. Nah, di hati nangka itu sudah rusak ngarannya, Allah aib dah ngarannya. Berarti merasa baik kita beribadah tadi, mahina lawan orang nangka itu. Nah, kalau bujur-bujur hati bersih aja guru nih lah, anjing nang najis tuh aja disini lebih mulia inyak daripada diri kita. Kawalah kita itu, ada harapan. Ada harapan. Makanya orang nang kaya itu hatinya bersih nang kawa. Namun enggak ada bersih dah kawa. Alah. Nah. Membersihi hati itu susah. Pertama dahulu kawalah kita menjaga makanan yang kita masuk. Pembicaraan yang kita buat, yang kita bicarakan. Pandangaran yang kita dengar. Mata yang kita lihat. Kawalah kita menjaga nang 24 jam tuh supaya jangan ada dosa. Gitu dulu. Namun nya kada kawa kada bersih hati kita. Alah. Di situ kita bersih hati. Mata jangan melihat yang diharamkan Tuhan. Berarti bila ada melihat yang diharamkan haram Tuhan, satu titik yang hilang sudah di hati kita. Telinga jangan ada mendengar nang suatu yang diharamkan Tuhan. Bila ada nang mendengar yang diharamkan Tuhan, satu titik pulang nang hilang di hati kita. Nah, ini tuh pamakan yang kita makan, pamandiran yang kita pandir. Jangan ada yang menjadikan dosa yang kita makan, yang kita pandir. Bila ada kita menjadikan jadi dosa, itu satu titik pulang di hati kita. Berapa titik nang dalam 24 jam nang di hati kita nang merasa hilang titik tadi. Nah, ngintu mengarang-arangnya mengadepakan mendinding kita ingat lawan Tuhan. Kada harapan ingat kita lawan Tuhan mun hati hirang, mun hati kada bersih. Makanya ajar guru itu bila kemana ilmu itu masuk ke dalam hati, berarti hati itu sudah bersih. Bila hati kita itu kada bersih, ilmu itu kada pacang masuk, tak keluar. Nah, makanya aja orang bila mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, baik dia masuk. Menyata keluar lalu, apa aginnya? Iya kalah. Nah itu maksudnya artinya membersih hati itu paling susah. Lah, kita mau ukur lawan diri kita masing-masing. Lah, kada usah nyemet orang. Kita nih mulai subuh kena lah. Kita nih mau subuh kena sampai sore. Adalah kira-kira mata kita kada melihat yang diharamkan Tuhan, telinga kita kada mendengar yang diharamkan Tuhan, lawan betis tangan makan yang kita makan kada diharamkan Tuhan. Itu dulu jaga. Kawa kada kita. Bila mana kawa menjaga itu satu usaha dulu kawa membersihkan hati. Nah, belum lagi pola tak. Hanya nih bahasa kita tuh menyiram-nyiram aja dulu. Belum menyikat-nyikat belum lagi tak.
hanya menyiram membuang itu gin bisa belikit ngaran bakarak. Hatinya banyak ini bakarak ngarannya dosa nang kebanyakan nih. Nah makanya kita tuh lah kadang-kadang hendak menangis baca istighfar, baca salawat tuh kada kawa. Kenapa? Karena hati kita tano kada bersih. Jadi bila hati kada bersih, kada mudah kita mencucurkan air mata. Kalau guru Saman di guru nih lah kisahnya nih, guru Saman bujang nih. Sidin itu bila mana tengah malam bangun, yang banyu mata ini kayak yang dicolok ke banyu, nah kalau diparah kayak itu Sidin, keanduk halus, nah Sidin. Daripada Sidin menangis ketakutan lawan Tuhan, kan? Orang alim bakaramat tuh lah kayak itu. Kita bang jauh benar. Makanya kada kau parakan orang itu kita. Makanya kita ini kada kau bakaramat, bakarmi jangan kawa. Orang nang kayak itu bilanya pak pandirnya langsung jadi. Kenapa? Karena pandirannya tadi langsung lawan Tuhan tuh kada tadinding. Itu karena apa? Hatinya sudah bersih. Nah, jadi faktor pertama itu adalah hati kita tuh yang bersih dulu. Makanya jagalah hatinya. Jangan kau nodai. Itu lah. Jangan nodai itu jangan supaya kita rigeti hati itu. Ayo Pak, ya tadi jaga mata, telinga, montong, pergaulan. Nah itu, nangalih pian. Kemudian lagi pulang wayut li'ala kama kayak setan, kita melihat tipu daya setan dalam beramal. Nyanda beramal itu ada tipu daya setan. Ya setan beramal aja. Yang menggoda kada kau beramal kada kawadah. Nya waktu beramal barang digodanya atau imah beramal. Nah, kita kayak kita nih rajin lah. Baik bulan puasa. Sembahyang Isya kada, tapi tarawih rajin. Nah, kemudian kita itu nya kada tahu bahwa itu tipu daya setan. Dikira tadi sudah tarawih itu ya udah. Nah, padahal nang tarawih tadi kan nang sunat saja, nang wajib sembahyang. Nah, sama juga puasa. Nah, puasa bulan Ramadan diwajibkan sebulanan. Lalu inya nih bapikiran nangaran sebulanan tuh pertama puasa nih, pertengahan lawan pahabisan sebulan dua aja. Nah, itu tipu daya setan. Dua orang itu. Mbah itu pulang ada juga nang nih lah bepitrah aja. Kada puasa, kada bepitrah aja. Artinya bepitrah ini jadinya sudah sama pahalanya orang nang puasa setahunan. Artinya tak masuk bulan Ramadan dinya. Nah, ada juga nang kayak itu Pak. Jadi orang nang kayak ini tipu daya setan ngarannya dalam beramal. Nah, apalagi mun kada beramal sama sekali. Nah, imbe itu pulang beramal waktu beribadahnya sembahyang, tapi di hati supaya minta nilai lawan makhluk bukan lawan Tuhan. Tak masuk tipu daya setan. Juga ngarannya itu. Nah, jadi banyak tipu daya setan. Bersedekah itu juga kita lah. Kadang-kadang kita bersedekah tapi di hati nah lain minta sambat sama manusia. Nih pada anu katualah aku bersedekah nah 500.000 jangan disambat ngaran kok dari hamba Allah untuk almarhum abahku, sambat ngaran abahnya nyetai dah kurang dah sekampungan. Iyalah. Mbah itu belum pada tahu lah aja nang sambat ketua tadi nyanyi pengumuman tadi nang kada sambat namanya tuh aku tuh aja. Pada pulang itu parah dah kita. Nah, jadi banyak beramal mun kada beilmu sia-sia. Oleh karena itu ilmu nang bermanfaat dahulu kita tuntut supaya amal ibadah kita itu ada manfaatnya. Terus ya. Ada diulahkan banyu aku nah. Haus. Takon ga? Ya. Ya. Bolehlah mengamalkan. Ya. Itu ya. Jadi kisahnya nih pertanyaannya nih lah bibiniannya supaya dengar nah. Ada kita mendengar atau melihat di HP atau di mana kalah menyuruh bacaan, tapi kita kadang langsung lewat gurunya nang menyuruh
Nah, bolehkah kita mengamalkan amalan itu? Nah, jadi di sini lah masalah amalia itu ada yang boleh diamalkan tanpa baguru, ada juga amalan yang kada boleh diamalkan harus baguru. Jadi amalan yang boleh baguru itu, yang kada baguru, artinya boleh diamalkan tanpa baguru. Pertama istighfar dan salawat. Jadi umpamanya pian adalah mendengar di HP yang siapa baca salawat gini kalau biasanya amalkan ada bapak. Karena jangan jadi gurunya langsung tuh Rasulullah. Karena salawat ada. Nah, nang kada boleh nang bagus ngamba amalkan nang kada bagus itu tarikat. Nah, tarikat. Tarikat itu harus ada gurunya nang membimbing belajarnya. Yang umpamanya zikirnya sekian ribu mamalah. Nah, kayak zikirnya kayak apa pukulannya. Jangan yang asalnya la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah. Jangan ada tahuannya lagi. Nah, itu ngarannya beramal kada berguru. Parah itu. Jadi buat orang berguru itu lah beramal yang zikir tariqat itu ada turun naiknya zikir pukulan tadi. Namanya la ilaha illallah. Jangan kita. Jadi sudah jadi darah daging la ilaha illallah biar aja betnya. Jadi ya karena ada gurunya sudah. Lah, tapi mungkin ada berguru tuturutan parah. Kada dapat. Kada ada simnya. Nah, kayak itu. Makanya harus ada ijazah. Dia orang adalah berijazah. Kenapa berijazah tuh? Sebabnya kita mau ambil amal ibadah itu lawan siapa? Bahasanya tuh model kita tuh nama ambil benyo ini lawan siapa? Amun kada ada sarah terimanya maling ngarannya. Kayak itu modelnya lah. Nah. Iya. Jadi jangan asal apa ngarannya amal-amalkan. Nah, jadi masalah beramal tadi itu tadi. Ada yang boleh diamalkan tanpa baguru, salawat istighfar lah, dan keadaan yang amal ibadah yang kada boleh kada harus baguru yang amal ibadahnya yang kita amalkan. Karena mana nang kaya itu tuh biasa bahayanya kelawan kita juga. Termasuk juga baca Quran dulu lah. Kada boleh kada baguru. Ini umpamanya bisa sudah membaca lewat HP aja lah tapi kada baguru. Tahulah salah bujurnya. Kada guru nang mewadahkan. Nah, kada kawa makanya membaca Quran tuh ada ijazahnya sampai ke Jibril ijazahnya. Nah, kada nang kada ijazah pun baca Quran tuh ada ijazahnya. Kita semalam ambil ijazah itu 3 perguruan yang kita ambil termasuk terakhir guru sekumpul menjazahkan dah yang baca Quran dah sampai ke Jibril ijazahnya. Nah, jadi kadang ada ijazah tapi belajar nang ianya. Nah, ijazah itu nomor 2. Ijazah tapi kan belajar parah juga. Nah, apalagi di sini kan ada gurunya sudah nang kayak Siden nah khusus Korek melajarin nang masalah makhraj. Nah, jadi wajib kita belajar ke situ nang belum bisa. Allah sudah bisa tuh ya kada usah belajar lagi sudah bisa artinya kada apa-apa juga mau hendak bisa belajar menambah pulang cuma yang belum bisa ini wajib belajar hukumnya karena Fatihah itu hukumnya wajib termasuk rukun qauli bila mana bacaan rukun qauli kada sah sembahyangnya pun kada sah juga makanya harus belajar Fatihah itu pian kada nyaman belajar Fatihah ulun aja gitu 3 guru kada mau kana mulai bismillah salah terus kada dengan kananya sampai walau dolin tuh lah tuntung kada ada guru managur nah baca itu berarti sudah bujur kita bacanya kada salah lagi apa yang mulai salah dah jaga parai ulang sampai bahasanya tuh ini pun apa salahnya gini kakak itu bacanya aja daripada orang ditakur terus orang hendak malicini bacaan tadi maksud kita mau bacaan secara untuk diri kita ya boleh-boleh aja sudah kayak itu sah saja tapi untuk orang banyak belum tentu kau sah kayak itu nah itu harus dilicini dulu belajar tapi sudah belajar kayak itu membawa orang ada apa lagi sudah belajar nang kada belajar ini kada kawa bawa-bawaan orang kayak itu nah kecuali memang dasar kada ada lagi yang sikong mandam kayak apa kita aja daripada kada berjemaah maju ayo berang seadanya walaupun nang datangin terakhir orang Korek nah kada apa-apa tiwasa itu dudi itu kan jadi masalah sudah nang kayak itu darurat karena lah ada lagi yang harus takunakan enggak ada dambihan tak
Nah, kain aja. Ayo simpannya dulu. Jadi itulah ajaran kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang kita bacanya ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan senantiasa hidayah, pertolongan Tuhan untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan supaya hati kita bersih dan supaya selamat dan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi kulli halin na'udzubika min ahlin nar. Allahumma dustur uyuba mu'allimina wa la tadhhab barakati ulumihi anna ya karim. Allahumma astur uyubana mu'allimina wa la tadhhab barakati ulumihi anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu subuhakum. Ratakan safnya. Salli fardhu al-isya arba'atin imaman. Allahu akbar.